So he says Pakistan is a new state, or to be more exact, a new democracy. Democracy जहाँ लोगों की राय के ऊपर चला जाता है, और डेमोक्रेसी ये अभी 3 साल की भी नहीं है. ये स्पीच इन्होंने 1950 में डिलीवर की थी. 1951 में इनकी असैसिनेशन हुई थी. ही वॉज शॉट. और 1950 में ये तकरीबन 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे जब इन्होंने ये स्पीच की पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए. सो एंड देन उनको याद दिला रहे हैं ये अमेरिकन्स को कि एक वक्त था कि जब आपका कंट्री भी जो था where the traditions of have now taken such firm roots was new. एक वक्त था कि अब जो कि आपका कंट्री इतना स्ट्रॉन्ग हो गया लिबर्टी में, फ्रीडम में, डेमोक्रेसी में, लेकिन ये हमेशा से स्ट्रॉन्ग नहीं था. आपका कंट्री भी कभी नया नया आज़ाद हुआ था और आप भी एक यंग डेमोक्रेसी थे. अगर आप अपने माइंड में अपनी ही स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस को फ्रेश करें, याद करें और इमेजिनेशन में रिकन्स्ट्रक्ट करें वो वक्त जब अपनी ही हिस्ट्री कि आप लोगों ने किस तरह स्ट्रगल की, तो यू विल बी एक्चुअली रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड द फर्स्ट 3 years ऑफ इट्स लाइफ. सो वंस देयर वाज अ टाइम दैट अमेरिका वाज आल्सो न्यूली डिस्कवर्ड, और अमेरिका को भी इस्टेब्लिश करना और ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस्टेब्लिश करने में टाइम लगा, लिबर्टी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी. एंड जब इन्होंने स्पीच की वहाँ पे 1950 में, तब अमेरिका was a fully developed and fully established country. And then he says 3 years ago Pakistan was only an ideal and a longing, कि 3 साल पहले ये आज़ाद नहीं था. It was a part of the subcontinent and the subcontinent was very vast, जिसमें अब पहले होते थे भारत और पाकिस्तान. अब जो प्रेजेंट डे भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है, वो सब कॉन्टिनेंट कहलाते थे. और ब्रिटिश हेल्ड स्वे देयर, और ब्रिटिश वर रूलिंग that place where lived 100 million Muslims who were living there for centuries, and they lived side by side with 300 million Hindus, and or at the day of freedom 400 million people drew near it. So and जब आज़ादी के दिन करीब आए तो फिर ये बात ज़ाहिर ऑब्वियस होना शुरू हो गई कि 100 मिलियन जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए जो है आज़ादी जो है एक्चुअली आज़ादी नहीं होगी, वो होगी एक लाइफ जो परपेचुअल पॉलिटिकल माइनॉरिटी के तौर से उन्हें गुजारनी होगी इंडियंस के साथ. सो लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज हैड टॉट देम कि जो डोमिनेशन है वो मेजॉरिटी की है. वो ज़ाहिर 3-1 रेशो था मुस्लिम और इंडियंस के दरमियान, कि आप ये इसमें ये पढ़ें तो कितना फ़र्क है दोनों की नंबर्स में. मेजॉरिटी में तो हिंदूज़ थे डेफिनेटली, तो मेजॉरिटी ही ज़ाहिर रूल करेगी और माइनॉरिटी सप्रेस होकर रहेगी. ये बात ज़ाहिर हो गई थी कि ब्रिटिश का जो है फ्रीडम देना एक्चुअली मुस्लिम्स के लिए फ्रीडम नहीं होगा. इट वुड मीन ओनली अ चेंज ऑफ मास्टर्स. सो एंड देन ही मेक्स इट क्लियर कि आज़ादी हमने जो हासिल की दैट वाज नॉट मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस डिफरेंस. खाली ये रीज़न नहीं था कि हमारा रिलीजन डिफरेंट था. इट वाज नॉट दैट कि मुस्लिम्स वर मोनोथीस्ट्स. मोनोथीस्ट्स मीन्स बिलीवर ऑफ वन गॉड, एंड हिंदूज़ वर पॉलीथीस्ट्स. पॉलीथीस्ट्स मीन्स believers of many gods. Poly means many, theists means worshippers. सो या फिर ये भी वजह नहीं थी कि मुस्लिम्स जो थे एक प्रॉफिट पे बिलीव करते थे अरेबिया की, या फिर क्राइस्ट के ऊपर भी बिलीव करते हैं. हम ज़ाहिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी बिलीव करते हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर के ऊपर बिलीव करते हैं, और हिंदू इन पे नहीं बिलीव करते. सो द डिफरेंसेस वर इवन मोर परवेसिव दैन दिस. इससे सिर्फ रिलीजियस डिफरेंस नहीं था बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस थे, मैल एडजस्टमेंट्स थी दो लोगों के दरमियान और हर सिचुएशन में लाइफ की. हिंदूज़ बिलीव्ड इन कास्ट सिस्टम, और उनके लिए तो सिन है किसी लो हायरार्की के शख्स के साथ बैठना, घुलना मिलना, और दे इवन हैव अनटचेबल्स अमंग देम. एंड मुस्लिम्स बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ वन मैन. इनको आप नंबरिंग मार्क कर लें, रिलीजियस डिफरेंस को नंबर 1 कर दें, नंबर 2 पे ये सोशल डिफरेंस कर लें, सो दैट ये क्वेश्चन में आपको आंसर देना आसान हो कि ऑन व्हाट बेसिस पाकिस्तान was you can say the struggle for freedom was made, or yeah, what was the reason for the demand of Pakistan. So ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको मार्क कर लें आप. वन रीज़न ये चले, वन रीज़न आपका रिलीजन का कर लें उससे. सेकंड रिलीजन कास्ट सिस्टम, एंड बल्कि मुस्लिम्स में इक्वालिटी है, हिंदूज़ में कास्ट सिस्टम है. एंड देन रिगार्डिंग प्रीस्टहुड एज अननेसेसरी. प्रीस्टहुड को भी अननेसेसरी समझा जाता है मुस्लिम्स के दरमियान. और निगेशन
اینڈ نیگیشن آف اے بانڈ ہے. ظاہر ہے گاڈ کے ساتھ ہر ایک کریچر لنکڈ ہے ان مسلمس, ناٹ جسٹ دا پریسٹ. سو اکنامک آؤٹ لک بھی بہت ڈفرینٹ ہے, سوشل ڈفرینس بھی تھا, اکنامک آؤٹ لک بھی بہت ڈفرینس ہے. مسلمس بلیوڈ ان پرائیویٹ اونرشپ فار ایوری ون ویدر مین اور وومین اینڈ ہیڈ لا آف انہیریٹنس ان اکنامک انسٹیٹیوشنس. اسلام میں خواتین کے لیے بھی رائٹ ہے کہ وہ انہیریٹنس میں اپنا حصہ لے سکتی ہیں, جبکہ ہندوز جو ہیں ان کے ہاں خواتین کو انہیریٹنس میں حصہ نہیں دیا جاتا, جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. ان کے ہاں ڈاوری سسٹم ہی شروع سے چلا آ رہا ہے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہم کرتے ہیں, وی بلیو ان زکوٰۃ سسٹم کہ ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے ویلتھ کی, جبکہ ہندوز جو ہیں وہ بس ایکومولیٹ کرتے ہیں ایک ہی ہاتھ میں. بہت زیادہ ایکومولیشن کا ان کے ہاں تھا کہ جو امیر کے تھے لوگ, راجا وغیرہ, وہ بہت امیر تھے. ڈسٹریبیوشن زکوٰۃ سسٹم ان کا نہیں ہے. سو دیز ور سم ڈفرینسز ان سوشل سسٹم. جی سوشل سسٹم ہے, ریلیجیس ڈفرینس ہے, ڈفرینسز ان اکنامکس آؤٹ لک, اکنامک سسٹم, اکنامک ان لا ڈفرینس ان لاز آف انہیریٹنس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, یہ کچھ ڈفرینسز ہیں. Hindus were much large in number and Muslims feared their domination. So this was true کہ ظاہر ہے وہ ہندو تعداد میں زیادہ تھے تو they would have dominated the Muslims, اور culture Muslims کا سفر کرتا great setback. It would have totally eclipsed mean بالکل چھپ جاتا, ختم ہو جاتا, بالکل جیسے اگر سورج گرہن ہوتا ہے, بالکل سورج چھپ جاتا ہے, نظر نہیں آتا, سیم اسی طرح مسلمس کا کلچر, ان کا ریلیجن, ان کی رولز ریگولیشن سب کچھ ختم ہو جاتا. فردرمور ایک کنٹری جہاں پہ بیکورڈ تھے مسلمس, اکنامکلی بھی, انڈسٹریلی بھی, ایجوکیشن کے وائز بھی بیکورڈ تھے, مسلمس کو ڈیلیبریٹلی بھی تھوڑا بیکورڈ رکھا گیا تھا. سو اٹ واز آبویس, اٹ واز سرٹن کہ پرپیچول مائنورٹی کے طور سے وہ ہمیشہ رہیں گے. انالٹریبل اینڈ پرپیچول. انالٹریبل جو چینج نہیں ہو سکتی, پرپیچول ہمیشہ کی مائنورٹی رہیں گے. ان کی اکنامک پوزیشن بری ہوتی جائے گی, بد سے بدتر ہوتی جائے گی, کچھ اچھا نہیں ہوگا, ان کو رائٹس نہیں دیے جائیں گے, ان کی جو ہے ریلیجن کے علاوہ بھی انہیں نقصان پہنچے گا. So to the Muslims in that part of the world, freedom from British rule meant practically nothing. Of course, it would mean nothing unless they've had freedom from the domination of the Hindu majority too. This is quite true. So these were some reasons for the یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سارا کچھ جو آپ نے پڑھا ہے. یہ آنسر بن جاتا ہے کوشچن کا, واٹ ور دا ریزنس فار دا ڈیمانڈ آف پاکستان. میں آپ کو کوشچنس جو ہیں وہ لیسن کے بعد پھر دوں گی الگ سے.